السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، هذا هو الوقت لنبدأ الدرس كالمعتاد. إخواني في الله وتكفوا وخيري وإيماني وجماليف ngarjoha ndisa ila darasa abasainu ikao ibali ya ndongozilio urgent haina mwanadamu ngebidio ya zijue yabeze ya jue solution yabo kabati mada zinji yembandongo ijotilwa yabo itotsinda yinu ndailadu waramambiani jana rawahira mambiani yenusu ratumtimizizani yenusu ngarjo yuwahiri timizileo inshallah taala omwisizoni yabo au buhari yabo au kazendrongo za haja ngizo urgent sonti pia ribezeri partage video rivukishe o umati rivukishe o wandu haina mndu za mhundra ya wahia ishilie edarasa inu haina mndu ya muza mhundra ya beze ishilie darasa au kana zitonge za ngizo muhimu ribezeri zishilie haraka sonti pia rijue solution rijue le shawiri haina mwanadamu ikao ngujo ishie video inu kajawahi partage wananya walo harima tabu hamanda zinu na hujojwa uipartage ili imsove au iwasove ngabo wajitangaza ngabo watujitangaza haizo kutujwa ndobi mkinishabake mru yawone titri ai zilugo zile zingizo ne mwana ai zilangizo na mjomba ai zilangizo na mrundasi alafu kuje ipartage ze page uzijuao uje uzisiwa yansihu ya kiyama ukana wetsi hindu zabarindini au kana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habeha daika Jibril alayhi salam yende yangamize mji alafu wala daika bo yahenda yende yangamize ula mji hende haparisa ngabo mndu uswali uabudio Mungu mtule asiswali asifanya ibada haina ntongo nzuzura asizifanya wala daika Jibril alayhi salam hauzi Mwenyezi Mungu ya Rabbi anuhlikuhum wa fihim rajulun salih yeri mwangamiza rangamize omji unu rangamize yensin oribehele baye Mwenyezi Mungu riwangamize nangabo mndu mwema tsola vo mtu mzuri tsola wa dini ngabo mndu tsola wa khairi ngebalangu tsosoma na uswali na ibada na usoma dua na ujibaha mndu wa khairi yengarangamiza wo mji na mndu olange buharibala yatisovewa. فقال الله Mwenyezi Mungu hamwambia edaika Jibril bihi fabda tende wandise uo uswali uo bihi fabda tende wandise uo uswali uo tende umwamize lebaye rangu elebaye kangal joka hamiyomji lirenge tende umwandise yeye mtimizi yeye ranzi ya rab do yuswali daye iharende فإنه يرى المنكر ولا ينهيه ولا يأمر بالمعروف ولا يحب الخير للناس هاو كانge yabo nguono zembi katu zamba na ikatina haja na wandu yawambie njema katina haja ye ufanyombi ukayamsove au yahondwa nitabu yamweleze mbandongo ufanya au yamweleze taratibu ili yamvukisha no mndo shangu twanza waye cheyavuke hatorende hangu janzo roho ya ujanza yambo ananiyun mtu voko asijivenza tu kavenze mtu tena asiswali asifunga be roho yake shifuba mmoro na vala asiswali ta be shifuba shahe mmoro kavenze mtu uzivenza tu yeye ngutso janziza yeye yanjembebo na yeche zenjema zimhundre yatsikane mbandongo njema jo ujuliza mwananya awajuliza mndu hajoijua shana tsoka balambu de mngwa yeche yafanya zenjema yanjembeboni katina haja no ummati basi Mwenyezi Mungu aba tende umwandise ba wo shonga wo swafu tende umwandise yeye umholele leba ya hilo aizo edaika hakahangamiza wo mji hatwandisa wo la ranzi uyakawona zembi yatuka uzamba yatukambia ndo zenjema yatukandiza wandu khair aizo yonde maana ikao wandu wote zama zinungu wao rahani janjo harmwe temu bwa tukufu tikandana bi haina mrabeza partage video inungyo très important ngyo urge haina mndu yabeze yayipartage hakuswafi utike hamade mruo woko ujanza wowo abona ishia fundieleza c'est bon yo wala watsodunge video ina ujo wa partage harimwaze page za mparano hizo wake wandu walo mparano ho wadunge wakonga wandu walo harimwaze page za mparano woko hanza iza darasa wuzidunga we ngabo watu walo harimwaze mparano hizo harimwaze group hizo zilo vavo za shima wala shimangazi za shimwali wuzidunga na nyika mtu wajua wenji
wakunibesha message na ungo haramaza mparano hizo waudunga za darasa alhamdulillah ujibi wana darasa hizo partage zi page ujopia partage hunu ubehe kula haina kote wejuao uvukisho ummati utike mroboko asijivenza tu bekusivenza watu aizo utike hamado wanrongwa weza mazinu raharjanji ya uharimwa iyeze habari sonsi pia iyo suala na kanzani muzisani ngamjo nambia eyu wanrongwa watabasa au kwa wati wanru hamade mruo ngwao au kwa wati ili njonjo harimwa zila habari ranza urifanye za he video yisurkileo ne solution ne zajiri ne ze habari ya bidiri ze jo sonsi pia emru towaje emru fanyaji ngamonzo njo harimwe temwa basa ntwanza latsedeki kawala sekondi shati kanzani muzisani ranzuka o wanru ngwao au kwa wati wanru boko wo ujanza basi wo kwanziza njema zihunde mndu wo twanza wo zenjema daya yechi shazi tihunde mndu wasatsena ngujo mbandrongo yekanza julize mndu tsena hawono mbandrongo ju sove bani hae yetso daza yatijo iparta atijo yamba itijo msove besho hawone mwana nyangondo yangami yehonziani hula yetso daza hamlawa na balangu joka androngo azingaro honziani hula hajoka bala yetijela paf ngo honziani bana bahetso mrantsi yende ndazingaro nela paf au bala hajuka bala x onatse au bala dabawi hajuka bala x au bala viporo bala vipor au hajuka mathalani arju ngabo yo security ne police ngwazingara umndu mathalani yutsinatike haone mwana nyajoka katsinatike yobona nzilo homambia mbani mlawe zabari ende yazingaro iko yawone tubu ya mrensi ani wanzu uruhombi na balawo nukabandu kwa zingaro bale utsinatike hajoka mwana nyakatsinatike hajokange na problemu au katsina mbeza makaratasi au katsina mbeza na wawa wono husoni hula shayeka yekamwambie mwana nyokatawa utsende subhanallah ondungu wa roho mbovu na shifuba mmoro uko wani wo kwanza waambie mwana nyawo danje wamtaze shawujibi wa mrensende yangamie ngwawo kwa watu wandu wangu mjona mbie kangwao fundi jusaye voli ubeza unjio karamazi habari ngarjo njia basa tsikanzani muziseni emna suala uo ekangwao ngojojua utapeje mu yaho kabo fundi ndrongo wao ili nione kangwao kwa wati banumi ujua kaza ndongonga nyabo kamtsabo ndeze GM au kaza commentaire mitsi wa hinazangalia au kekanga mwanzo nangalie commentaire yabonja joto wa darasa akaba tujojiko centre he commentaire haizo mitsudo soma commentaire ari mwadarasa ni umidza darasa isata wakati yote jatsika tsuno wakati tangalaza commentaire après shokata he darasa mitsudo kujiko centre na commentaire zabari ndini akaba tsinahanga le darasa commentaire nga John Trouble shaitso inlatize ye direction yabo mihangalia sha doba hanu wa le camera bas shaza commentaire izo mikazuzangalia yemba nongo ni ko jokanga nyabondro des GM izo yodemba nongo ko tsongeza tijoka wandrongo bana dikatsamba kana mteje myabo ila miwona abo zibirao zinji tujuzila abo zibirao alizo miwona kaiwa wandungo bango hashiri zila namba ngo ishia aizo watukufu ikawo ndo mlio harimwa darasa nyonsi pia ranyi mlio YouTube ranyi mlio Facebook nyonsi pia abasayino yevoli sange jusao ngeju hao ekamamba bufundi wandongo au ngizo ngamjo unambia bismillah narjuse yevoli bismillahirrahmanirrahim naritowe fatiha Mwenyezi Mungu arnike za khairi ni za baraka yezala wananda zibi nde video isirkuleo ye video nda ibibo fundi eza jirindini ye solution ndini ele shawiri ndini haina zijuhundra mwanadamu ndrongo jezi na mfano jezi ezinda zibi emrufanyaje emruzitowaje bofundi yabo izo nda zila habari bo tukufika unga mdunga wa darasa nyonsi pia mlio hand direct Mwenyezi Mungu yarnike za khair Mwenyezi Mungu yarnike za baraka Mwenyezi Mungu yarnike maisha mema Mwenyezi Mungu yarnike unono Mwenyezi Mungu yarnike bahati njema sonsi pia watukufu ekamsanganyi tayari yevoli ngaiju hao hautsahani juse yevoli na mnibe mna dakika mzima ili njuse yevoli dakika nzima ya ndrongo mbili zilio urgent ya ndrongo ya mwando ni felicite owandu voyakaya ye ministre hatangaza France ukaya le 2 juin ze hazinga zibulwao normal ze park ngazibulwao ze restaurant na izo ngazibulwao rangu le 2 yezabaki zojobulwa le 2 shangazi jobulwa le 22 yawe misigirije awe normal misiringa jobulwa yango fikirize park ya jokobulwa misiriti bulwa apo pienge jobulwa shanga wemo fwe misira wala zimisinga jobulwa ikamila ze parking azibulwao ze rassemblement ngazibulwao ze restaurant ngazibulwao ze lycée ngazibulwao ze college ngazibulwao tsikanzani mfeliciteni monti ndini uzade muislamu etsojibiwa na njema
ikamra mndwani njema mtojibiwa izo njema lazima mndu ashukuri na shukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah iyo khair ranzi ministre asatangaza leo kana yabo tsibahize déplacement kazitsina besoin ya mndu udotsa ukarenga wena autorisation na papier au autorisation zila za 100 metres ukamra déplacer 100 metres no kabatsi limiti sans limite ya 100 metres ngojo jua ubuje alhamdulillah urohe Paris wenza ho Marseille alhamdulillah urohe Marseille wenza ho Bordeaux alalala urohe Bordeaux wenza ho Nantes urohe Nantes wenza ho Lyon aizo de l'aide le 28 izo 4 jours au 5 jours takbir alhamdulillah takbir alhamdulillah izo 4 jours aizo yabo izo 4 jours bwa tukufu au 5 jours yabo iyo khairi iyo baraka iyo neema ya ukana les deux msamzishie uharmaze television mwishia BFM TV mwishia harmaze telepia mwishia premier ministre France abu yakaurongoa aizo abo isayambilo kan les deux wandu wasangwa rohao homa la honi officiel wasangwa rohao ze problemu ngazilawa inshallah taala aizo watukufu kaunga mdunga wa edarasa nyonsi pia zile ikawa kwa naka ujua warohe les deux shazi hanso kampaka de le 22 haina mbandongo ya baki ngejo ubuliwa inshallah le 22 juin zinongo pia joka tayari watukufu ikaunga mdunga wa edarasa nyonsi pia ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu na uhimidia Mwenyezi Mungu na utaha za rahma zahahe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarininke eza khairi na formation tena zalamaka deja ngabo mahalamaka tena wandi sobuliwa rangu de dimashinu wandi so range hata maka ula hambilwa raha shanga bo mahalatse na maka wandi so range hata msihiri ula ndaubi dumsihiri wa maka ula uloni al-Kaaba ya ukana waje wabue ze habari tena yabo uzade wa khairi watukufu tikahanzani mjilenu zadeni ndongojizo rishukurie rehimidie muislamu yewona njema yeushukuria yeuhimidia abasainu ngarjonjia uharimwa yetemu neze habari rakahanza rizamba basa ye video ya lawana neze habari zalawa ezino ndongo njini eshinu njini zihundu wa komori tena ngarjuziona emru fanyaje emru jidebaraseje hato waje ze habari zino bo tukufu izo ndizo habari abasa rjuzishia wakati woni haujusa ye volume sanganye tayari ngamanzo njulize wandu uka inshallah hubo harirenda au harimwe darasa leo yinu ngamjorenga 1 minute nitiye audio nzima desha za audio zini wasuli zinji na message zinji shanga mina bezwe na dua nzima yabo ya mrumdzaze ujoka unombele ya dua ya rombele ye dua alafu ribo sheleye amina ya hedua hiyo haukedua hiyo hayiwombo hafuraha na raha mitanzani ndo taze audio za hize sekre zikamruhana barongo za sekre za hizo mitizitia sha uzade wandongo njema mitanzani ndo zamba nizitie audio mpaka mwenyana mbiazo hizo ngapo zinji na irewa sinauti ya ndongo sha ngamjuni samihi ngamina nzima basi ikawo yedua nawone mzaze yakahiwomba nitie alafu mboshele amina ini minute basi mboshele amina haukaye roho hajibiwa mitsi mji njaparo mona nsujwa ngenda hubi sha hefuraha ani deja ngo wazazi wa timu wane amjorenga mzima basi subhanallah owayili ngwarejuliza ukana wakana avese yedua ya wombo ya hele zina kula Mungu hawono wayili ya Rabbi AVC amjotabanu mzimarishe ya shukuri yao desho ntina utawonsi pia ngabo yakamwade basi wade mziro shamto jotamru mzima ushukurio alafungu mbodu wa hefuraha yeza mhundra neza hundre mwanahe deza hundre mwanahe za kanziro za mbwakazi na ukiri zakiri neza mhundra yeye yahima deza mhundra yahima ntinaka urengo wa hundro wandu wa ume wa ungo wabanu ze message za hawo zijabara tandedo shida nzisome pia uzade nsungo nikiwazo bana jana de bona ndisosoma ze message hizo kangizo zinji ntsina uvumba wandu mada wao owa hundro wandu wa ume ntsina uzivumbua rowa sawa umbiziwa rowa sawa kazaze ntsiwa joka umbiziwa tsindiso rowa sawa hundra ze nyumba ze logement ntsuvumbua wasawa hudenso abili direct watso hundra logement ngabo wa hundra jana na juzi nentswaidi wonso wavumbua wa hundra ze logement wa hundra ze ja wa hundra ze haja wa hundra ntsuvumbua ndongo jizo amambwe zila dur homrukana vese ema doktori wambe banu basi ngotso nshari mwa vese na paralysation ujambilo hutowa sadaka watola fatih ile dzina la kulamu wambe ka uhime Allahu akbar uhime
tsihime uhemi ya Allah. Maskini watu amini Mungu jalla jalalullah, maskini watu amini Mwenyezi Mungu. Wallahi ngamina toma ya no wasatse na inshallah ngwajohunda kabuli, ngamina toma njema na no wasaya bao walowa wadenziro hamandizo na kanseri na zasaya na diabete ngwajohunda kabuli. Mtsombe za he diabete wakati paro mtiniani odio za wanru wa ili mwishia wakawa wade wa diabete wa kuwabona mihanza mdora ngaze prove wine sinitwamba fundi hamba mihanza wakati ndo ta prove ili mdo jishila wine izo nsuzita hizo shamtsorenga zinzajalewo ngo uwenji wandu watanu wanambia senki shantsina usubuti nteze odio kwa janambia shamjorenga odio nzima ya mndu ikawo iza mhundra ngurombe lodua alafu dwa yonga mina bezo ya hayo haukai nguyiwombo hefura habo ya mhundra no wakati wo dua yukakabuli amina bezo dua hemzaze womitsi mji shaye dua ya jiwombawo fundi Mungu ahuve wana na baraka na jau yani yedua yonga mina bezwe mwambe amina amina bezwe ni tiem na audio mzima mwambe amina yedi mana njo urenga audio nzima shanja kanza nzitie shamjorenga nzima mro mzima ntie ili mboshele amina yedua hiyo bangyo très important watukufu wa khairi wa imani ngarjusao yevoli Mwenyezi Mungu narinike za khair, Mwenyezi Mungu yarinike baraka, Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema, Mwenyezi Mungu yarinike unono, Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema. Watukufu ila voli isa ngaijuhao. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da yauhimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na utaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekayiri wa heziumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baada rasa rahmidi ya Mwenyezi Mungu ratsaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekayiri wa heziumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Inni uhibbukum fillahi, ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Inni uhibbukum fillahi, ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Fundi andisa ye darasa izi habari za jiri ndazibi ze habari za jiri ndazinu na nzao mzishilie yeza he audio hiyo beshongizo zinji sababu mjo mtinani Buhari ngarendela we darasa amjorengamba wakati mwana jele nsidi waze ikatsidi waza ndrone shele ziza rahane jatimizi niti audio ya mru mzima ili riboshele amina beshongo watanu shanti nzima yani owaili wakana ndongoza avese definitive subhanallah owararu wakana mbwade danger wondo wazijoze mbwade hizo danger wondo wazijonzu jombwade hindi zahowa ili avese yani sefini paralysation définitive subhanallah yoti menasi kujabilwa menace d'AVC wakana AVC si 2 mois si 1 an si 2 mois si 1 an si 2 ans kwambilwa wakana abo yambula wakana deja wa ngwalinda wakekeli sheuti nazimshindao ye mwenye ledzina bolelaye yeuti nazimshindao. Allahu akbar ya jabbar ya jabbar ya mutakabbir subhanaka rabbi la ilaha illa Allah subhanallah. Maskini watu amini Mwenyezi Mungu, maskini o watu amini Mwenyezi Mungu, maskini o wadharau dua waona ukadua mafiti na mzaha na wakomori wambazahe ya zihe ya hadua za sihazisihi hadua madoktori wa ushindwa sha Mungu katina zimshindao mwanadamu ya ushindwa Mungu katina zimshindao. Watukufu narinjio harimwa ze habari au kana o wakati usauja yezinu habari ndazi bibo fundi de video isirkuleo ya mkomori ikawa tserewayo zinji ranzi jana ngabu wanruwa hao tena wakifami wanjulizazo tsidaza siwonestu ya swa ngendao tsitwalia tsifikiri tsambano vanu tsikena ukiri fundi ntsorenga temu ya darasa rito wao ntsoba ko harmazila shaba fundi mihanza ndunge zijirio ili ni sovo wanadamu mbabinjo ushinda haina mndu banda na wana tsunokashi lazima rengete mwinu nizi habari zinu rubezeri hunda solution yabo nyinyi tsiwono ze video wani partager shanja renga wana zoni mikatsorenga ndongo nambiwa
shatsono wandu tsena wakifami wanere ya tsena bofu wana mrutsuo wa hefami oda honi tsaba mohanyu ambaye mohato da honi shazendo ngozi mdepanse na wimo da honi hahayari mwe rezo sosio hambaye za mhunda alafu bofundi ishilia urihundrie shawiri endongo iyo urambie alafu tamba inutsi iwono amba shahui wono na wanruba sha mimi wamndu ntujwa wala ndovi ntujwa la wala shabese nyinyi mmone video nyonsi pia bese nyonsi pia mmone video alafu tibwe video tishilia ndondo ze habari tamba oh la la subhanallah zinundrongo za hunda wa Komori oyiha heya hamba shazin ka jamhunda yeche zinu zihundu wandu wa Komori ino problem ya masahiri ya mbwawo السحر الأسود السحر الأسود يعني مساهيري مادو مساهيري مادو ça veut dire gris gris noir سبحان الله الذين يعملون السحر نجانا الله من شر هؤلاء يعني مساهيري ينبوه السحر الأسود مساهيري مادو يعني gris gris noir sorcellerie c'est dit sorcellerie noir masahiri noir masahiri madzidu madu eyanu yokaje eyanu yonja mruje emrufanyaje madama ya video isairoga lazima rikondo solution esheleza mhunda wana video tsunduka ai woyihamba ngudo nunkanai ya wana video ngudo jota page mobala ilini wone eka banyumono ze habari shelemra tsabofu karjona mbandongo bango jumra tsabofu minja wona eka wenji wa wono ngabonji wa wona ngurelezo yeye ngudonuka nai alafunge na 2 ou 3 ans ngutsobaki ho dahoni ngudo jona yenuka nai asinuka maharufu na unuka maharufu mai alafunge ndio usoni mwa wandu ngo mona yenuka nai na vushedina harufu na yetsim chamfu yela yujileke cha ngunuko nai alafu asubiria resiste katsu onrotsungu mona yenuka nai ibanu inu waswasa lahuliye shinwinde hauzisa wandu wasamba no ngunuko nai ko c'est vrai le vush hizo yende maana ikao ze habari hizo zitsongeza bona shiyandro tseshelea yani masahiri ya kohambwa sihrun aswad lazima nibeze na mbiyo handu ni wajulize ne solution mru ya kufanya Allah gordi wambia ndo solution oui nambia ndo solution na ndo kufanya je yajidebarase sina ujwa ni daze ni wone wandungwa ngamiyao nsi sove mwanama nsina mali ya humnika na nsomsove ilimu nloniyo nimnika minsi doktor oshinda nibone semndu inantsombelia mndu ila dua bokejoka humnika Mungu shaminsi namba ndrongo na tsombelia dua Mungu mnika example imwana moya tsahandrongo minsi nazangu wala tsila ushinda njinika ikarundu shanse ukemro na ndo na rombele dua riombele uronike conseil aronike darasa inarwafangilia mba berjo ushinda rwafaidisha yidena mna husila aizo tsihunduka banze ndoko zinu kazijamhundra yeche gizona wandu za wahundra bofu yeba ni masahiri madu inda ilibofundi tuliaba mjokombia bashamanzo nhwelezoka zinika zijamhundra yeye uwayeche zinu zihundu wandu wa Komori bofu ngawe na preuve ka huziono wandu njamba tishia mashishioni tiziono he matso ya hangu ya numailiana ngone matsa tiziono ngono zungo zangu zini tsikansi mino wandu za wahunda face en face amrepete banga bona ngabafundi ngodo repete na hiyo nde suna ya mtume wakatado repete 3 fois na nyinyi kamtsina akili rahane masahaba wa mtume wala kama nakauna mbio kanyima intelligent au nyihelewa haraka rahane masahaba wa mtume wa umru to hifadhi sura ya kamilari mwa sekondi mtume to soma wa sawa memorize direct suratul an'am sura kamili mtume to isoma Abdullah bin Mas'ud amba dazawi shebanga mridini some usawi hifadhi ti memorize nyika mtsina zakili za masahaba wala kama najua wasuli 2% au 1% masahaba na mimi njajo wasulie fasaha wala ilmu wala hikma hata 0,1 si 1,5
0,0 njajo wasulu harimwe fasaha ya mtume ni ilmu na hizo pia aizo mtume hakaudo repete wakati 3 fois zenrongo shele wadinga amba fundi ngo repete ewe nga wena fahamu rahana masaba mtume we mimi ngo namboka nga mina fasaha na hikma rahana mtume tukonambia hadithi ikawekelewa basi dunge sunna ba mtume hajue manamba mraka urepete ikaze ndongezo 3 important mtume wakati urepete 3 fois aizo banga bonongo kotsina urepete ndoko mihenda direct tsamba sheka wono tsirepete balangabo sujet ilo muhimu balaze ndongonga mwanzo zinjiye hoifubani tishia tijwa kahushia no tsirepete tselewa tijwa kahoelewa no tsirepete mtume hadozifanya yehamba ala fadhalikum ribat abandu asawelewa mtume darajeza ala fadhalikum ribat bo mturelewa mtume darajeza ala fadhalikum ribat salama ala wa shahadatu zur mtumerelewa mtumarida repete ala wa shahadatu zur mtumarida repete ala wa shahadatu zur na wandoelewa shele mraju wendo batiyota fijo bani waye kala wa repete na hiyo ndio sunna mwanzo ndunge sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watukufu ngaranze urelewe o wandu wano zendongo zinufundi wabanga boza wahunda tsena itotsindo yibasi na ngabo wandu za wahunda zendongo zinu itotsinda ubasi totsindoyi siwa wono jau hema tsohangu siye kanti jau mina tsimzima ngabo walo Marseille na wawona za wahunda Marseille zedato mala honi hotskats shamitsi na uvumbwa dzina la mro kaminto tampumbu she wala yo secret wandu shanga mrengo example mtume ya uvumbwa mifano sheka vumbwa dzina bofu vumbwa secret no kukojo mwa secret itivumbwa ndo itambando konja vumbwa shanga mrengo example ya ndongo dineno mtume ya kufanya ma balul qaumi yafalun mtume hamba wandu wafanya undongo fulani yoza wahundaja mtume sheka vumbwe madzina yabuye hamba mfano ili wandu waju aizo tiziwono zandongo hizo wa Komori za wahunda Marseille zendata malahoni tsiparo tsende tsikanzi jotsiwo wandu bofunzo kanza uje uone situation ya Marseille basi la hata Paris basi hata miji lo harima ye Britain shansina ukanzi ndo huwaziza ukayeba Reni yeba Morlaix yeba Brest yeba nsina huwaziza miji hata miji lo harima ye Britain weka uje Britani miji ya juu hizo ze Reni ze Vani ze wasango juu miji ya Britani ze Nantes hata ze Brest hiyo pia miji hayo zenda hata tsiwono zendongoja shanje ishia hala halele ya umra na bahadith zende hata tsiwono kuma la honi tsiporo tsende bo feza jir dazin je demrumsh hadith ndio demrumme suwa demrumsh suwa demwana suwa mjomba suwa mbaye harendeje gutonuka nayi kartu jomba habari mrumrahafu uyelo na tabia na mades umaste shahatsoba mbaziwa o wandu amamri yatsoba mbaziwa o wandu yatsoba maziwa yatiketengweni yatike hari muhazi ndukutsungesha yenu kavushi nabo yo joika kalite mbili ngabwe kawo mrungu jisho yeye nuka wandu walobala kwatsushi ngabwe kote ya bili o wandungo ishia wale vushe mriye nuka shamru wae katsuisha levushi yemre katsujwa kabala ngununko sho wandu mriya lode ina ndo waisha wale vushe kwatsujwa la vushi la ndi linukao na ina jao aizo yabongi yo kalite mbili vwa watu mtu jivulika yende udunko na yengu jishi sho walobala kwatsushi alafu mrungu jukuhama ngwanzo alateka set lifushe lino mrungu ngutao wandu inamna nunkawo sasa kartuishia yukiri kartuishia sasa ngutojisha yenukana ngawe kalite boko yeye katsuishia enamna yanukawo sha owalonda wona yo hazini ngoishi yao alafu nda mtoto langu nuko naye mbaba langu nuko naye mro langu asinuka maarufu jeje aiso yode namna ikokaya fundi yabotikanzani muhakikisheni ngenjo harimwa ye solution njo mwelezani eshinu ndrini einundrongo hindrini yemrufanyaje ye solution hindrini ele shawiri hindi ili mri ya juwe ya ishiendo zenukana harimwe video ya lawa ya hemkomori urongo ikaunge circuleo wanrungo ambao
ikawa zondongoza muhunda hende kata ngutabiho hahe yari mwerezo sosio yabo bangu de mana bokoti yabanu bangu ili ni sove ummati haukatizi wono zihundu wandu no minja paroza mbabana sidazi zabarindi okay zondongoza wandu za wahundra zondongoza wahundra waripara bofundi nzuri tashe saweri banu na dua na solution aizo ngabo wale kauti wahiti undu wakati tofanyila dua alhamdulillah mushkila uroha ngabo wale kawa waniparo kabo fundi nzoro ombe dua tundu wakati ndere kawa ombe dua sharandere undu problem yetu sambe shona ngajutsa wakati njerifanya dua ritimize dua yinu ritombe ndrio njaunda wakati na henda nzujua ehisa okejalawa Allahu a'lam aizo ngabo wale kauti wa wakati wo direct tikano wakati tifanyela dua ritowa ila problem alhamdulillah waraje normal ngabo wale kawa njakende kona fanya dua shatsendari mwandongoza muhadhara au darasa shabwa ni paroda yakoni bofu fundi haraka yani tundendo ngo kelle toto wa dua bala bismillah dua sha banunga borongo fulani inshallah rutonga la wakati shanje wahina undra wakati nsujue bala ewasabona ukajabona ukabinja undra wakati wasaya tsikari mwandongoza mihadhara ngo jua katuka mfupi aizo watukufu wa khair tsikanzani mwambie uka mitsi ndongo jizo tizono tsidaza sha emana leo ni zamba ndabuzahe yarumwe zo sosio yabo tsiu hakikisho kai banungapo wenji petetri ziwa hundrawo jezi shakwa tsujulwa bise wala najua bise wala mbabititi petetri anishe toshangu shinifikiri kalo petetri ngabo wandu bawo tsena ziwa hundrawo jezi shadabo wandu tsujua yede namna shikifikarangu ya haja sababu bise bidiriji alafuri la wane harmwele sare leo ngarjo harmwele suala la bil harmwele kutondio bof eshinu ndi shikotsongeza mrado nunka ile vushiro yani masahiri ambao siharun aswad banu mrufundi wa dini ganzo mria juwe dini esheleye yavukishe wandu watujonja masahiri ça veut dire sheikh Qur'an lazima ni juwe zindrongo mbizo ili ni huvukishe ni huatadharishe utujende wono mgangi utende wono mgangi shanga mwanzo hugidi enamna ufanya rimwe dini inamna tukufanya muislamu ili utujende wono mgangi hukufuru ushiriki na eka na ushinda honde solution tena shango twende washiriki masahiri yambao siharun aswad yani masahiri madu eyanu yufanya ndongwendi masahiri madu noir eyanu yandisa ndaho yanu yandisa wakati wa Firaun wakati mtume Musa yanu masahiri ya la Tanzania Zanzibari ya Upemba example au ya la Komori au ya la Lamu au Mombasa au ya la yanu masahiri yandisa wakati wa mtume Musa wakati wa Firauna wagangi wa Firauna dala dungambwa saharatu Firau bokonga wala wahaja wasilimu husoni mwa mtume Musa waona Musa yatowe mbuda yaivuriza yembuda yakauha nyoha serpa yalaze nyoha zila wasilimu shaban ze Firauna zikazinji zika 19 ze Firauna banzika 19 banungabwe Firauna wala wa Musa wakati wa Musa wala mrachi ngabwe Firauna wasatena wakati wa mtume Ibrahima yadoka Misiri Firauna wasatena wa Firauna banungabo ze Ramses Thani ngabo Ramses II na banze Firauna izo zika 19 haina Firauna abo hakana wagangi amwishentu haina Firauna yetokana wagangi haina Firauna yetokana wagangi wa masahiri dir na ura masahiri na ushiriki Mungu iyoke jandisa leo wala juzi wala jaranzo wakati wahe wa Firauna wala muola shefu wala yavumbulu harimu Qur'ani wala yatakabari yambayende Mungu haizo hakano wagangi wa hage yabo usaharatu Firaun wagangi wahe wadumfanyila zendongo na umwangalilia zendongo na ufanya ze shirki na kumfanyila zendongo pia o wakati huo alafu yandisa wakati huo alafu rahamtume Musa yejaja waja wakausilimu baso wagangi wakaneze Firauna hizo za kauvira wakana ugangi unu uambwao as-sahrul aswad masahiri madu wadoya para wakati huo sahru tula mrejezole kalima ilimwelewendo wakati huo wa Firauna ugangi unu
umasahiri Mwenyezi Mungu anahifadhi lazima mrufunda madami wa dini ili nisome ndongo jizo za hedini ukayende Qur'an ngele zao ni za hadithi za mtume ngarizele zao ukangabo masahiri ngabo jao ngabo danger ya Qur'an ngele zao yeleza wajao bisiharin adhim c'est le Qur'an ukawabala masahiri danger na jaizo ya ngele zao ya kalite za masahiri za danger ya Qur'an ngele zao masahiri c'est shirk haram pour aller faire le shirk c'est haram sha masahiri ngayo exist mbabiyo kabati mjamba kabati masahiri duniani abu umri alateka set kamraba mi kabati masahiri abu lateka set abu haraye Qur'an masahiri haramu humrenda yawo ni mgangi si haramu humrufanya ugangi yo haramu shauka masahiri kayatsi yo hulateka set masahiri ngayo ya Qur'an isaileza aya zinji Mwenyezi Mungu amba wajau bisahrin adhim wajana usahiri masahiri pisa c'est le Coran qui a dit wajau wala wagangi waja wabalia ndini bisihrin wabalia masahiri ilimu adhim mgutena hamba adhim kajamba faible kajamba masahiri faible masahiri dur très fort ukangojo mria masahiri ya kausa ya rengaombonzi ya kausa nyoha yetulungoza mza mria rengaombonzi ya kausa nyoha c'est pas facile mria rengaombonzi ya ikause serpa ya ikause nyama sinogo nyangu mria baibuo mwanadamu yezeze akili na fikra wanaloba na pia waone nyoha zizunguliao na izilambonzi wazishange zikenyo masahiri danger hizo wakaurumia masahiri yanu yambwao sihru tula hizo harimwe sihru tula owagangi wa Firauna wakaudorumia basinga wakalite yambwao dainu tula inambao aswad nzidu ainu yofanya nzidu yinu wofanya speciali warende wangamize haina mrulo kontro ya Firauna mshendo namna masahiri yanu yakahuja ni namna ujoka ufanya ufanyaje wangamize haina mrulo kontro ya hufaume wa Firauna kama thalani mru fulani rimono nge kontro ya Firauna nezi ya na inge na pisansi mujoshinda ya merde Firauna wagangi wakaufanya masahiri yanu iri wadomine population he masahiri na ushirikina hao wanu wagangi special wako ajaka waamini Mungu kwa ajaka ura Mungu wanu wakauja wasilimu inapre mtume Musa kahuja ileze wandu ye dini waoneze nuju amini yapre sha wanu wako ukaharimaze Firauna wa ili wadofanya wadomine wanansi wadomine wandu wala ulo kontro wa ufanye masahiri wa mwangamiza je la inu siharul aswad ayo ufanyaje hiyo siharul aswad inu yona kalite sana premier yusibu al-aql wujwa wayafanya ya parisa mwanadamu akili direct mraju aliteka set mraju hamo masahiri ya ujusa mru mo besimsanga mwelewa habari ya ujusa mru mo wakaurumia wajuse wandu mo walatize mtu ya akili mtu motojeni wala ngo mjini kinakili waonokangu jo dranger Firauna wamfangile masahiri wamlatiza akili inato wakati mtume Yusufa wagangi wakaufanya zendongo zinu za ushiriki zinu wako urenga makopo na fijo hatekangwa nzo watafsirize tabiri besebese mwono filmu taila mtume Yusufa wako ila mtume Yusufa waisha ile example atatitafsiri shikomori bese mwono wakati mfaume yaone tabiri yambangwa nzo yatafsiriwa bese mwono wagangi wahela glizi na zila jau nele gangilizi hao waunjiliana wakaudovuriza zindu na makopo na jau wafanye ili washinde wajue tafsiri hizo wakaurumia ambao sihru tula wakaurumia makopo na zindu na nkofu na zindu zile za barini makofu na tijitini nkofu za barini zile tijitini yote nkofu zinu bewa na zitu wa barini wale watitu wakaudoro besemu mwono babe video mwono wana example enamna wakaudofanya ila masahiri hao ila hizo basi yoika harimo wafaume wabira wakaudofanya ze shirkizo msamu leo bwatukufu hizo ilirendele hizo wofanya inu yo pase ndrongo nsana masairiano wakawafanya upasa ndongo nsani yandi saranzo wakati huo haukai masairiano wafanya wazima na mazetwani
wadzima na mazetwana haina mndu fanye masahiriano lazima yafanye hazina mazetwana astaghfirullah yo shirki nziro sedwira uwandu wafanye masahiri yao wokwa juu yafanya mpaka wafanye wadzima na mazetwana je mazetwana wakuyafanya owagangi wakufanye masahiriano lazima watoe shetani iblisa watoye mazetwani yongo atoyoje lazima wanyaliyo msohafu numero 1 condition numero 1 yani masahiri ambo sirul aswad yano o wagangi wakuyafanya wounyalo msohafu wounyale Qur'an subhanallah ile mazetwani wajowani ke puissance ya ila aswad ya henzi duanzo irumiro ikakwa janyaliye Qur'an yabo urenga dziwa wende homshanani homrabani wende kawa tekeleze haja wokwarenge maji watwahirisha sha wourenga indini wourenga dziwa wadojitwahirisha wouridi tsena wouamrishiwa wadolala no wanrasha hao ikangwa unazeregli wafanye masahiriano wouamrishiwa nema zetwani wadoendelea uwanrasha hao ikangwa unazeregle ili wakufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abo Mwenyezi Mungu amba utsindele mndu mshaho kange nazeregle fanya namne ndwaje umzingara namne ndwaje utsinjie nzia ila mpaka zeregle zisa basi wo huambia aba ufanya ili wajokane puissance ya hima sahiri ya kalite madziro subhanallah yodi maana boko hatu wanashe wa Kiislamu ganzo mtahadhari ikauka nazeregle zao example bofuendelea ngamwendeleze khabarsha mwanzo ni weleze ndo deja yetemu hene mrasango elewe ihoranzori waswili rejwe solution bansatsi ngamwelezo eshinu ndrini eilanda hubi mbatsoba kabofuhuta wetemu abo bese mrokatsi banu shangani mwelezo enamna zendongo zandisa ezilanda hubi ezijaje iliri waswili ye resultat ne solution emrito waje abo msamwele watsandisa hambabi ngarjaureleweze ndongo sinatojwa nambe solution ndi kamtujwa izilanda hubi ila ijaye kaje mrujwa wo wade ngemrajwa le dala hizo yodi mana bokawa ngamonzo ntahadharisho na washir hali jendelea ukamwanamshi wa Kiislamu kutsina ruhusa ikimru mao demrumme wa halal zeragli za hozi hisa safini raha kujayela ulalewe naye danger memkwa shimrumme wa halal memkwa yo amri ya lugha Mungu inuketsu henda ukana mrumme au amri ya Mungu eya utsongeza ya hulola eya mnikaye amri yake mrumme hao wende atowe amri utsilale na mpaka huyele shahara ziste 7 jours abasati zihisa njayela no même resiste 15 jours même resiste 2 mois même resiste 1 an toi qui sais wende ujuu sha ikaze reglizi hisa kutsina ruhusa ya ulala ni mruma hao avant de prendre douche c'est amr yo ordre ya loha Mungu yeka hanambia tsigara ilfu harai imanango mwambio ka Mungu haraza ya aya yambaje ya Qur'ani yeleza aya yambaje ndini Mwenyezi Mungu eleza rumwe haya aya haileza ndo في المحيض يسمو eleza mratsikuru mndu mshahi kangena zereka yizibuni hamba basomo isizonari mwe aya Mwenyezi Mungu ambaje aya ambaje hamba fa idha tataharna aya itanianisa qul huwa adha waambie ukahola la nemndu mshe wa halal ubirenzi ila ya halalila ufanye ndunguzila za halali wa halalishi wa mndumsha wa halali ikengena ziregliza Mwenyezi Mungu aba qul huwa adha c'est verset coranique qul huwa adha wambie ukana yo danger adha yombendo ya udhi mndu wo wade ngojonja mabwade suwa mndu mshango mtu wade kabatsi kalitengo mtu wade awewe urenge wade memu tijije yo wade na tabu na danger alafu Mwenyezi Mungu akautimize ayambe ndini fa idha tataharna je aya Mungu akaza condition fa idha tataharna ikaisa wayele ngwa utahara c'est le condition Mungu undinka article
faidha tataharna ikaisa waho watohara fa'tuhunna min haythu amarakumullah abasange halali umwendeleye enamna Mungu ya ruhusu ya he sharia ya Mwenyezi Mungu yawe aya isangyo clair Mungu asate condition entina ujona lemina yabo yatsuye lazireglisa kuna ujua yabo ya kuna ujua ye no Mungu asamba asatowe aya yoketsina ukarifundi hamba hari yoketsina article ya mrufundi ya jauhadaye au mru mwanzana au mbabaho mdada no yoketsina yo aya discret fa'tuhunna min haythu amarakumullah aizo esheleye bawanashe wenji tungoma dizo uzifanya kwa tujua Mwenyezi Mungu awasamihi Mwenyezi Mungu na wasamihi amfikiri wanashe wenji c'est vrai amisuri kanga wajuta pejemo wala kawi c'est vrai ngo ndoboko ukwatujua warenge ukabasali usazihisa bose bo besho akajayela shama damazihisa wallahi amisuri kanga wanashe wenji utukuzijua Mwenyezi Mungu na wasamihi aina mri ya jana istighfaru ya jana tauba ya paruzifanya tsahe tauba ya tauba ya soliraka mbili tena itinongamza na soliraka mbili tena boko haende kinyume aya boko ha contre aya yani ziregli za hezisa kajayela halala nimruma nabo kajayela na Mwenyezi Mungu amba faidha tataharna nganzo mri ayeleranza ketohara fatuhunna min haythu amarakumullah ngemri endele mrushahi wa halal nganzo ayeleranza yakawuzifanya kuja wabufanya dhambi ilo dhambi boko khalifu aya wende kinyume na aya ya Qur'an ya moja kanzambe hizo Mwenyezi Mungu namsamihi Mwenyezi Mungu amsamihi haina mrazifanya nganzo jana istighfaru Mwenyezi Mungu amsamihi ya tawazete na soliraka mbili za tauba kwa Mwenyezi Mungu msamihi baadhi ndio hizo mrata ni tauba mrata one haya husoni mwa Mungu kwa Mungu jua utawaza uhimi ya Rabbi ndio hizo na kuzifanya takojua mimi takojua Mwenyezi Mungu msamihi bamja kuzijua ngujo usamihi au kaye ghafurur rahim yende mwenye usamaha Mwenyezi Mungu kutaka ujua beza utahe tauba uswali za raka mbili za tauba ni aje dototenia ni si swali raka mbili za tauba ni muombe samaha tongo yinu takojua na kuifanya Mungu ni samehe basi unjo samehe utizirejeze tena aizo watukufu na rendele aizo ila temu na zila habari za hatu maende mana ya darasa mitito jua na kontinye ndrongo nzima na wezana hamba na timiz awayo ti darasa awayo ala halele ala hadisi sha darasa ikawa janrongo mruhima bala hamba zila za haja mra kontinye darasa awajana ndrongo mrazi ya bala hazeleza yonde mana ya darasa akainu darasa yodo henda hamba bekeliyo mradozia yeleza de mana darasa alafu risarele wabasa ngarjo harimo e partie numero 3 rekarme partie numero 1 remwelezani e problemu yahe ye masahiriano ya landa hubi remwelezani ukana yopara sihrun aswad yandisa wakati wa Firauna haina Firauna hakufanya zendongo zinu hakana wagangi waka hema Firauna wabira ya ushinda wadofanyilo wanansi na ufanyilo wanru ili wadomine wala wanansi na uangamiza hema sahiri izo zandiso wakati wa Firauna hizo tikandani mwendiseni alafu riwasulie point ya raru ndaibi riwasuluka hema sahiriano yofanyaje yanu yofanyiwa handrongo nsana première chose yamenye mro akili mrajuhemo yamenye hesha yitso mrake de gala daba mramona mrakoda honaka mweme akili mratsumona amenye akili atsorandi hamba daba ya bano yamenye hesha yitso arandi hamba daba mbadze mbagedze yo upase iyo yeserinu yo pasar mwe akili yani yusibu al-aql yo upase yo wirumia yo henda mwe akili direct yambo yusibu al-aql yo pase mala hutsan serun aswadin yo pasar mwe akili imenye mro akili ili watu kontra Firauna watu jenda kinyume za Firauna mrado nzanga ule mri akamwema hoda honi na akili njema na ndeni watsomona menye akili hoda honi ule mri adori rongoza banu yeripangie rilekezi za hoda honi ne fijo atsomenye akili amenye akili ajuhamo basi sababu ya umenya mri akili rekamwa na mshira kama na ya umenya mri akili menye arende hamba mri tsimana wa yusibu albadan yode numero 2 ya hao ya kufanya yusibu albadan yo passe direct harimwezi ungo ikakwa tuifanyila mru he akili waifanya yende harimwezi ungo wojua fanyila mru menye akili wojua wafanyila mru kartumenye akili na kemwema wahumfanyilie masahiriano subhanallah bil badan yo henda harimwezi ungo direct ye badan ndai yusibu albadan harimwezi ungo je yani yimtiye mabwade danger
ilia tijo kanambamvu hajofanya mbandrongo au hajohima hakontre Firauna au hakontre ze amri za Firauna o wagangi wahahe harima ze Firauna zakaya zonti pia zo kumena shenda ze Firauna zika 19 ngabo la wakati wa Musa ngabo Firauna mrajo wakati wa Yusufa ani wakati wa mtume Ibrahima ngabo ze Ramsesi hizo nezo pia zika kalite ze Firauna hizo yawe yabili yusibul badan wahifanya ipase mndu eziungo za mndu ziungo za mndu zabajindini Elias ngaro ni mabwa de danger yatijo contre Firauna yabungu zingaro ni mbwa de difference yani eziungo ya paralize masahiri ya utoparalize mwanadamu kamili haina rongogizo na sababu mungu de ufanye mungu de ufanye shahanta ina rongo sababu kula shay'in sababa haina rongogizo na sababu yani ngo eka doktora ajarenge sindani ya puazo hautiyo zungoni ngawe mwada utapuazo yabako kamba mungu de ufanye badi mungu de ufanye shay'in rongogizo na sababu ya sababu wala haja huta sindani ya uwadi yani wala habala corona haja hautiya yo zungoni yabako kamba kurira kana mrira ntsiba hizo de za mungu dizo mungu yaumba badi zo mungu haumbu pia shangabo sababu woyo wade haja hatilo jabo kolibi wakati wakadafinga bo mzungu ya henda iho doktor ya bali ya sindanu za wade wa hindini wa sida yenda rema wanazi wana watiti yabonga johaba hizo dizo mungu yaumba shangabo sababu zindongo kwa sababu hina ndongo ngizo na yakozi hayo wo doktor ya henda wakati wa hende hareme wanazi wana yorongo ntujo kamparozi wana ramaze tele hizo hatsobala sindanu za wade wa sida henda reme wanazi wana watiti zongezo atanga bwakwenda rimwazenti za Afrika utubala wade muyiwe ndi watia wandu basi warame mabwadi izo ngizo wandu bokumruto jwa hizo mkana utambeke hizo mungu yaumba badi mungu yaumba shangezo na sababu hizo ngaboka mru haswa wade mungu hakusuda mrake mwade yokir mru katuza ya ukamgude uniko mru mwana yokir shaye ujwa ija hasababu ukamgwazili la mru bai au ujwa ka yala masahiri ndi azili la mru atiza yokir tan yokir uyatima ulama ipiezi yoeleza pia ukayokir yani al-hukm yujua masahiri yende akanti yazilila mratiza yujua kanso mbele yazilila mratu dota mru problem leo kisti leo fibromu leo jaw leo doktor ambasebo adem mrumme lewe majia he kati forsu kati mema kati jaw ya latif lewe mrummenge sebo mrumshe problem yokir yopia yokir haizo haina rongongi zona sababu haizo ilinjobe ndele nsijo rate zamenwiti irjobe za waswili yabo Samuel masahiri yani ya sihrun aswad ye kalite ya hayo yabili yo hamba yusibul badan yo jarime ziungo direct za mwanadamu yusibul badan de ziungo za mwanadamu yani imma yimtie mabwade difference bokongujo zungulata basi muhimu ya kenzi yatijo contre Firauna au hajo contre ze amri za Firauna yabo watoswani mabwade yabo wewe wagangi wa hahe wa Firauna uhambwa saharatu Firaun wakati huo rahawe jasilimu yabo tidawanu wa Musa basi shandu wakati wa Hezekali tepia za heze Firauna zabira aizo ufanye masahiri yao kamroi na tsoparaliza kanso dahoni wamfanyile masahiri yani au na tomfanyilia yati parozaya yati johafili hana ndongo za zijirio yado zungulano siha ngutsaho ya zaya zungulano siha no au na tsoka mwade ye damu au ye ziumwemu mbwade yusibul badal numero 3 tena armay kalitaini wakoifanye masahiri yusibu al-aql tamba wa yusibu al-badan ya satena wa yusibu alqalb yo passe ya numero 3 wa ujawa ifanya harima omoyo sinde roho na ye roho yo mgude uju kabati mru jomba ndongo ya he roho tsotsi mungu sha ndo moyo da yinambo de cœur ye cœur inumra ko doktora kwenda pasua yonde ya rab yusibu alqalb ye masahiri yanu wakuyafanya yanu yani saranzo wakati huo wakufanya na mazetwani ima mushrikina mngona rifadhi na ndongo Jesus subhanallah yusibul qalb waujawa yafanya direction ndio moyo direct kwa tuifanya yende yamenye akili wala yamenye ziungo no yo henda director moyo yusibul qalb ndio moyo sinde roho ya roho yo mgude ujo kabati mwanadamu wala jini ujojua nje haramwe roho ya mwanadamu ya roho yo mgude ujo ezilo rohoni sallallahu a'lam ما في القلوب يزلو روح ندو جسينو داينامبو قلب شاين سيدي روح شان دايلامبو ندو داينو كور ينبو كوما دكتور و باسوا دونغام لو كانغي موادي كور يي كور نген دومبيو يي كور نген بروبليم نغي باتيو ايزو و فاني مساهير نامبو سحرون اسود مساهير مادو و جوا يا فيكس دايركت يندلي مرولا اي كور يي كوريجي يعني يي كوري مني
ikerige menye hawoje wadaro deyo yendo harme cœur wade woro ye cœurido ndambio ye cœurido ka vite ye cœuritsi kiria kanti ye cœurikane wasiwasi ye cœurikane harara ye cœurikane uhara ye rohoitsi tulie ngoda honi rohoketsi tranquille ngebonze rohoketsi tranquille leondo la pitale roho ireme papa ngutsobe kwa hula operation shihwina jana harende ndekeri baba basi dekeri harende imri atukana dekeri kartujola wala hatsokansi bale basa twandiso wadaro imrubo koyeka dokana suisi mru janti mru yeroho yonda unada yarende mrubo koye mru normal oda honi suka basi de roho itsomenya yeroho itsomenya lewe keri basi rende jaizo yokiri owanduwan arima sairia Mwenyezi Mungu arifadhi subhanallah wo ya fixe ogharimwa ye cœur aizo yende yararu ili njo hinda haraka zenongo banga manzo nimweleze nindo ili mwelewe mju eshinu ndini yeso liswendi ezendongo ndini ya hizo wo ujo wa fixer mweyo hizo ngamwendele yusibul qalb yojua ipase uharimwe ndini uharimo moyo ili mndu yakene wasiwasi na harara na la ndini na uhara na de roho moyo so denda mbiyo na uhara na jau eyane akatsamba zokantsana eyane wa yusibul anf wal ain yusibul anf wal ain ketunjo zungoni mathala nari mwezi ungo edamu ezila no eyane yusibul anf wal ain jo waifanya wafixe ukangwabesha wa mndu yembuwa nematso je wamenyele mndu ye puissance ya hematso mratsi wone mbandongo yatijoroha hende hamenyela zendongo zae boyawona kangujo déranger Firauna yabona watsomenyeleya fixe yematso nembuwa yembuwaje dalinuvushe lino livumbulwa ulini yematso awembuwa yembuwa dalinuvushe latsongeza rifanya we video yino ilirimwelezene kazi hundu mndu sikanzana ndiso mwandoni atani waswili sabayuka zo passe kotensan abotso waswile ya kati lazima ntimize ya 5 kenjo hambe solution lazima ntimize ya 5 ngena hambe solution hizo arime kati yino de hematso waifanya waifixe wala saharatu Firaun wala wagangi wa wakati wa Firauna uyafanya ili wapase mndu wamwangamize de matso mrakebala direct matso basi c'est fini ya Latif eurende nsuona kutsora eurende la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim subhanallah azim wanadamu bokuwa jihansi na ushirk des gens qui mauvais cœur yabo kweli mkubali kainuma sahiri ambo aswadi madu ledzina kweli listahiki sihirun aswad masahiri madwauka yatsodungane zeroho zawa na haramu kweli onondu wa Firauna kweli haina Firauna ya duniani shak Firaun haina mfaume Firauna ya duniani bana ranzo wakata mtume Musa wakata mtume Ibrahim wakata mtume haina Firauna ya duniani bana hata wakata mtume Yusufa rahamtume Yusufa ya jaka mfaume Misiri wala waka wafaume Misiri wakano wagangi wao bese mmono mbabari maze video wadokano wagangi adwenda watafsira ze tabiri no fanyeze ndongo wakana wagangi special dayin waundu kamru fulani na fulani ngwajuri merde haya namfanye masahiri yao mtimizi yabo ndo ngwajua Firauna ambaye na mtimizi ndi mjua wao wagangi wakansi wangali mro la rifanye na rimenye akili haya wafanye masahiri yao la rifanye no de ziungo yatoka mwadi basi ndo atujemba habari yao la rende dende mbuwa rivushe lalini bahinda hembuwa de matso aizo ya numero 4 dainu ya hematso nembuwa yusibul ain wal anf aizo wa mrati lwale vushe lino mrado ishamriye nukanai diyo ya hembuwa ukangejao ukatoini mrado hisha wenu kanai au wewe wejishia kango nukonai no wanduko tuisha kango nukonai watu wasivulike usinu kama harufu bewe kusivulike wewe wende ujishili yolevushe wa unukona isho wanduko tujua hizo hiyo special ya urendaje ya utso vavaza mru yatolwa ho tengweni yatolwa ho tengweni wani utitengele mahala Firauna aliyo tena utitengele mahala ndo aliyo tena ngoshoka yo makri yandiso kata Firauna nziro yani yangondo dawo umrunu kona hii
ikatiyo aweni mrudanza te roba rutao udanza wende bala wodabe marongo ya Firauna ne wantu roba beneficiary roba aizo utswabusiwa ngotswabusiwa ulatsiwa utolwa ho terrain ukutsenda hazini utsende mahala wandu aliyo ili wambwendini ambiziwa ndimdo kama tiji atswambiziwa alatsiwa nansi hoho avele wananzi hoho subhanallah alazim aizo ibanda ya iyonde ya deyane ya utswambiza mru ya tsodonuka maharufu ze harufu hizo zikaye ya ondwa domwishenuka na ili ya tawa hotengweni ya tike hazini ajibiwa ya tike na wandu ya tike mashuhulini ya wengujo kwa wande mashuhulini wakwando kwa mwishenuka naye ikakwa tumishengu jishwenuka naye anabu basa sambiziwa hasalatiwa basa tolo ho marengweni pia basa yake ya lahulia hizo iyonde numero 4 wakufanya ye numero 5 lirjo waswili ye solution ya basar waswili ukamianza sikanzani mwelezeni 1 2 3 4 ili mwelewe eshinu indini ailanda hubi aijaji numero 5 wufanya indini yusibu tafriqatihim baina azwajihim yonde numero 5 waujua ya mwisho wafanya ukana na waifanye wavize hindini wawatie harma balbala na harima problem na la merde baina hao no wandrosha hao au no wandroma hao ili ndini ili watu jotsengela mala ndwalio ili watike tranquille watike normal yode numero 5 yani yusibu wa hibeha directi ala azwajihim harimo wandroma hao masahiriano aswad wujua yafanya direct kana mruwi kartsanza rimone tengweni ya mruwi kartsanza rimone tengweni au kartsanza rimone yafanya marongo ya maana au kartsanza kartsara mona ya avance marongo rifanye ya juhono yatijuhemo ayerifanye wade wa cancer no tsimbesho zungoni yerifanye yadonu kanai no yerifanye demrumsha we mrumme je na ruwatar mabalbala na mbihanyo na problem je mbihanyo na balbala na problem hizo ufanya hiyo wakati hiyo ngabo aya Qur'ani eleza yufarriquna baina mar'i wa zawji yatangabo aya Qur'ani yaeleza ndo zindongo hizo rama suratul Baqara wakaudofanya hizo ili watie umani wasepare baina mrume na mrumsha yata suratul Baqara yaeleza ndo mazetwani ma specialist rama zindongo hizo basi wan wakurumia masirian wa urumia ye nukta hiyo tena ukana na rimtar mabalbala hene mrumshe indrini problemu shiwi na jane mrume juga enzahe mrumsha juga enzahe mrume andiso tala merdo da honi mrume ani mivurano ili mratske tranquil ya tujenda tengweni harongowa za mji ya tujenda hazini afanya mbandongo ya maana yani ze fikra zai pia natsobakisha haruma problem so karma mivurano da ine mrumsha wakati yo yemnugo joka utwalia za mjiji ekahoda honi la merde yemnugo joka utwalia za mjiji yemnugo joka utwalia za famije boko kaleda holunjiliana kupara rukia na uzena bau hafuswa rajara mbambarongo ya heleda holinu ujamba mimi ngaminafikira ne mrumezi problemu haju hadungwe hawara atakatujoda honi mtukatujoke daobi yani dala masahiri ambo sihrun aswad yujwa direct wayafanya wayafixe sha speciali wamenyele mru yendola ya mru itoka harima mbihanyo na trublu na baya na mashaka kabati nyangu kabati nziro haina mbarongo bana mashaka memu mbarongo ya fasili utike tranquille bena hone mrume na mtoka mashaka hata lewaju hadungu ola wayaju hadungu oyi we udoanza urongo bana mashaka mnarongo mtiti ya latifan bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi wamdumu pasuha ngawe hama hutsinzi mwana da mwakamili hafoda honi wala mna vera mtiti ya pasuha ngawe hama hutsinzi mru hudanza ubu wa mlango udihe grrr baya na mashaka zule bada milango ya latif bidemrumaho ya latif bidemrumaho undo mlango wanifana niso na mlango ngourengo valore na mimi ya mlango bo menye hawadiha bidemrumshao yewe mdumo wa pasuha ya latif mrado anza pasi yenkantu yibi bana mashaka ngo mtu uransi tijije yani bayana problemu shiwi na jana za utsomanisa mndu ebena hene mrumme ili watike tranquille imma omwiso wala wane wese imma watienshi tranquille imma wayenshi watike tranquille imma wenzao watsambali hizo ndi zikalite nsano ikawo owandu wanu wakauzifanya wakauzirumia rango wakati huo wa Firauna harimwe masahiri yanu ikawo o wakati huo wakaudo ya para saharutula yezamarilo nizo zinu
yoparwa saharun aswad, masahiri madu, yani gris noir. Subhanallah alazim, subhanallah alazim. Aizo abor sarelewa enamna ze habari ziko huja, ne namna ziko henda, ne namna ziko ubira, yabor sarelewa zila habari ezo ujaje. Abasangar wasulio harima ye point. Ye solution ndini engarjo ufanyaje ndrongo hamandezi. Abor sarelewa abasamfikiri ngojojo nambia rimweje emu yabo kabofundi ukamitsanza ntsobeza ntrefijo nibeze nambe ndro mratselewe no nihanza mndu yelewe nihanza zendrongo ziyelewendro ili ujisante ujoka wendo lamna haramu wa siharun aswad haina ndrongo mgunde ufanyo hansi ukana kula shay'in sababa haina ndrongo ngizonya sababu mratu jambo kama ngude ufanyo abozi sabo mnarita wakabadirita wakali Mungu sharda ridungeze nzia hardara mbia khudhu hidrakum ya zamba Mungu na mrengeze prokesio za hanyo na mrengeze hadhari za hanyo na mjua hina ndrongo ngizona zindrongo aizo resari wasulie point abasa ekazi ndrongo zinu zijiri ya mndu au zijiri ya mwanadamu ye solution ndrongo ndaru ekazi ndrongo zinu zijiri ya mndu rekanda inu yahe mavushe ze harufu zinu mrungu jisante nunkanai amada inu yafanye video ya kaurongo waiza muhunda hawe kandi yahe matso hutokanti wala kutujwe ndini ba matso basi direct kutujwe za ajiri duhende doktora mbaka wati problem kutibara na mintuona urede ntuona eza jirindi ani utsomengelewa ili utiketengweni utikewe na wangu udanza onde bale ziungo ipada itofanyelwa direct itohu menyele ziungo utokoda Rende hairewe basi ukansoda honi utsende tengweni hujofanya hazi ya maana ushitu shamana be utobako dahoni basi urende ayuhundu au yipase yarimwe yakili mrato juswamo ani ikayuhundu awe solution ndongonda trois choses de solution ndi do harmu usilam ne din ne iman ili utujo shirik utujo kufuru kuna uruhusiwa wende waone mgangi. C'est interdit pour aller voir les marabouts, ça c'est interdit et haram. Même ngondo wa mone yatowe ugangi haram. Mtume salama dihamba. Amendini an-nushratu haram. قال الرسول صلى الله عليه وسلم النشرة حرام أن تمشي إلى السحرة وإلى الدجالين هذا حرام. هم روهندا يوني مغانgi. Memu ya utowe masahiri. Memu hufanyilwa masahiri. Ngondo wane mgangi kunifanyile wantola bana. Mtume haram. Ukahwenda mgangi abo amine mgangi hushiriki ukufuru kutsina ruhusa wenda waone mgangi memu yatowe au yaufanyilie rekangu fanyilo mndu rekangu hutowe haram wenda waone mgangi yo shirk ye solution harimwe dini na usilamu ndrongondara trois choses bas ilu débarrasse karto harimwe masahiri pia ze kote yo darasendwaje ngamo harimwe inu ya hesi harun aswad inamna ujuu yatowa ngawe ngiyo kalit enraro abor sarelewan ntsoeleza masahiri en general shilemrelewa bangabo masahiri bokawa nrudo wezunguwa mathalani wakufanya shijabu 3 jours au insemeni vwa shijabu speciali bokao mtu ambiwa afanyilwa maji ano ahowo vwa kalite masahiri mengi ya kalite vwa watu walona majini na mazetwani wakatwambiwa wende wadosomewa insemeni wadofanyilwa rukia no ntihari mwa masahiri general wala ntsara mazetwani general ngamuharimwa yinu yambwao saharun aswad ikaya vize nzima harimwaze ndongontana yanu yakuwa vize nzima wakou yafanya warumasai yinu ngefanya ye solution trois choses ilutowe udebarase trois choses eshema sabofu tabunga bofundi ambari mrafanya rukia njaraya rukia c'est bien be iyo general ndongoza uhunda husuda matsomayi masahiri kutujwa nda yabi kutujwa kalitenda hivi zo ufanyiza ruqya ufanye dua kama problem c'est bien shamenga muhambiyo yinu special yinu ngiyo na trois choses ilu débarrasse utowe masahiri ishiyando mkana baraka trois choses utujambo kabofu mitsi fanya shijabu tizungua ikakuja fanya zalongozi nihombiyo ngamuhambiyo ili ujisove bumzazi ujisove bushababi ujisove bumwana mshohangu ujisove bubani hangu dezendongo ndarzeni kawanzo udebarase witowe definitive dizo utijoja hamba bofumita milioni zunguwe mwezi wallahi memu huzunguwa ena
ikakuja fanye namna inu ya utowa ngojo zungulie dunia ho mashariki no magharibi, ngojo somewa ni mafundi wa shihindi na wa shiarabu na wa shiafrika, ngojo somewa hata umswafu kamili rangu alif lam mim, ngojo somewa hata qul a'udhu birabbin nas, ngojo nikiwa maji ya zaima, ngojo hunwa uyele, ngojo nikiwa sidrizinu mani ya mkunazi uyele utimizi, ngojo ambilo urenge habatu sauda urumie unwe urumie, ngojo rumia hizo pia sheka kujafanya zendo ngondaro zinu za udebarasa iyo hambwa ngofanyo dua amrepete yabo ngofanyo dua ngozunguo usifanya shijabu be abo ngofanyo dua ngojizunguo au mrungu uzunguo ya utoe masahiri petetre masahiri ya mbonzi ya njoda honi petetre yatoe masahiri ya watu wa kufanya zifusi na zindo wa kuvuriza petetre masahiri ya mrarenga maji ya jaholelea petetre masahiri mrarenga maji ya jaholelea petetre ya masahiri ya nguo mrarenge nguo yao yafanya masahiri ya ufanyilie petetre ya masahiri ya simple petetre ya masahiri simple shaino dezendo ngondara zinu kuja zifanya setir sabari au kainu masahiri ya mzaha nti masahiri ya mzaha ya mrarenga nguo ya mrafanya jao no yanti masahiri mrarenga maji yafanya masahiri no yanti masahiri simple mru ya kufanyila mru yanti ile masahiri ukamru katu ina masahiri yenda direct ngwesho imma da wena mrumme ya humenyele problem sante hata utijibiwe kawona na mrumma utiwone ladha utiwone hata mbaladha duniani na ngohondo na mrumma awe mrumma yatihunde mbana mna ushinda ya ufanyile mbarongo yani definitive imma de akili imma de ziungo imma de mbua imma de matu imma do moyo c'est dur inorongo special zabarindi nize ndongondaro zinu aya narjo harmwelesu alabasa esheleze minute abor sarroha hunu msamwelewo kanga sina ndongondaro ranzao rezijua basa ndondondo enamna ujo de barasa mrato babo fumiti zungua tizungua ngojo zungua shala lazima ufanye na bismillah na rende za tubu watukufu bo watukufu khair garende leo zabarindi ni bofundu amba inu dur inu ijulwaje masahiri yao namna yakaujulwa imana wambilo ukayoni yo dur yanzo fanyeze ndongondaro zenu ili udebarase definitive utamba bofuti zungua bete kutuzungua shaka na roha ngojo zungua ndo kozilwa zo shainu nganzo wito hemba hendu alhadidu bilhadid yufla kango nzo wane na shuma nganzo kane shuma kuna ubali ya mbuda wambe nganzo wane na shuma ya mbuda ngejona moha ngejomenyeha kadabaraka vanu ngarondora wani na pahindu yapo nganzao eze aya za Qur'an ujuka henda nganzo uju enda yi njokobalia awi yenga bodu wande njokobalia yendrongo hindi njokobalia nganzo uju enda mna ujoko gabili zendrongo chotsamba metizungua badi bani mndongo azungua kaja haraya shaiba nungo gabili hindi wando wane niyo fundi zabari ndini wambanga nzo turashoza ukayinu yodwir eba nu inu julwaje kama mkichamra uzisa bofu eba nu ya ilmu ya dini ne mafundi ezinu wanruju waje ukayinu yandiso wakati wa Firauna sual elen reponde wandu wajua ukayinu yandiso wakati wa Firauna zendongo zendeza wakati wa masaharatu Firauna izo wakafanya yei parisi waje ye hatari hayo ne danger ne namna ikofanyiwa inu parisiwa oharimwe makaburi ya hema Farauna deze Faraon wanu wakautsimba ili warengeze athari na zinzambonde ze trace deze archive za hema Faraon wakautsimbe makaburi ya hao ngojo ka Firauna wabirima hana maha ndo kwa jaka ujeho yaliyo Mwenyezi Mungu hambangu mronsi yake example onro wadu mmona na mwishendo mwele wendu zi habari Firauna hambilangu honsi wa example Mwenyezi Mungu hamba faliyawma arma surati Yunus faliyawma nunajika bibadanika litakula liman khalfaka aya ngaru honsi yubo Firauna ujeuka example onro wadu huona yaziungo yuzo wandu kwa jaka uoneho zilio wabiri dezane hata wandu waka ujawa Paris ziungo za Firauna o mahala za hansiwa kajawola alafu akaujaya rengwa apre ya dezane ya jehansi wa Egypt mbaba hanu udonda we mwona besenyi done mafoto ya parona ngurujwa tejewe wakabufuti parona foto la Firauna na umri abira dezane na siekli
mrabe sojana bakabu futsiporona foto la Firauna bokoba njau hapasula babititiba njau yani hahantsiwa nge yabo ranzo akatwa tabasa kajaola hizo ngabo zila Firauna ima ministri wa hahene ze fami za kifirauna za hao zodwenda zetsimbwa wanruwe renga wejawe zihansi tarehe wanruwe wonese dunia yohambwa ndeze Farao ntuje kanyidona ndongo jizo la tele bese mparo na ndongo hamandizo ala tele bese yemparo na ndongo jizo aizo na ambese yenyi nyido na ndongo jizo ala tele aizo wodo renga example nezendongo hizo za kifirauna hizo wodo tsimba werenga aizo harimala makaburi ya he Firauna yambole Farao dala makaburi ya hele Farao yala makaburi ya hao yabondo mala wakaparsiwa ze documents neze livre yotsinda basa yohale baada mtume Musa yasa hafa Musa hasa hafu ngewa kaujana mtume tena ngewa je mtume Isa raha mtume Isa basi harimwa zila faroza zakautsaho boko kawande Egypt ngo joziona zodo hansi wa mahala fulani wanrudo ndawe wonarmwa zemizi wanrudo wonde basi wakautsimbe makaburi warengezi la Farao za hao ze Firauna wajo hantsarmwa ze binze mize za hao domala wakauparisa yanu masahiri yakaudofanyiwa na wala wagangi wa Firauna masahiri wakauparisa ze livru na ula ugangi ni namna ya hazo waparisa izinu zambwao kitabun aswad ndiye shidu wakaufanye masahiri neze kalite za hayo ewa ya parsanda hubi ndo kaburini uharimo wafu yani wowi yafanya masahiri ya hao wayatia makaburini ontsini makaburi harimo wafu wowi yalazana maiti naramu wanu na rohombi wanofanya masahiri yano wowi yalazana maiti ho kaburi wowi yalazana mndu ya hafa yanu ya umenyela mrendo la bana mashaka mivurano bana mashaka utsione raha ikanga myesheba tsikebladha ya duniani hao ini ya mavushe udesha mavushe mai au mratso huambiza au wade wadife utsobaki utijuhemba bantu hende wakauya laza neze maiti wakauya laza nowa hafa yaizo yonde namna wandisa ranzo wakati huo ukawauya laza neze maiti wauya laza nowa hafa wauya laza no wanru yabo buwatukufu wa khair rangungwa ya lazao na wala wafu alafu yabo urumia ndongo zaki mazaitwani warumia na mazetwani warumia ne masahiri ne mazetwani wayalaza no wafu yabo zikontinyira nzo wakati watabasa yabo ngabo wala wagangi watsura Mungu warumiao mazetwani ngabo wala watsujuwe mazetwani warumao wanruwa hao wende walaza ho makaburini warenge yala masahiri wende watsimbi le kaburi le hemri hafa walazane maiti imagine ngondo watsaho mazamu one example ndo mazamu mrombo an example ende mazamu vo haribala mrendo mazamu nibo masihubala astaghfirullah azim wala mndu ngondo makaburi ende yatsimbe yatsahe kaburi la mndu ya hafabala mutsahondo ngwambilo kenda tsahe kaburi la mndu mdzadze au kaburi la mwana abo wagangi ndo wambiao ukabongo ndo atsahe kaburi la mndu ya hafa mndu mdzadze au mndu mwana au mndu jao utie ulaze zinrizo ne maiti aizo subhanallah alazim ya baba sarsari waswili uharimwa ila point uharimwa ila noti uharimwa ila sujet ya weleza abasa kabatu jamba kajelewa maana kabatu jamba kabofubeza beza au kamitsi jubeza au kamitsa nzaneleze mndo ikekaelewa kairisuiri rahana peut-être kairinre pete memu 1000 fois shani kesura la tete hanguka mndo haelewa rahano eleza une fois na balete tiangu ntsisuruka yemndu haelewa njeni rwaye jukumu yonswa kiyama au kenswa kiyama kabatsi ulona haja na mndu haina mndu neza hahe bobangweni kiyama aizo watukufu wa khairi wa imani ya baba sarsari waswili ogharimwa ila point risari waswili ogharimwa bala bahanu raka hanza ri waswili risari waswili ogharimwa zila habari ikawo rikautsaha rizi waswili sonse pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarininke eza khair yarininke eza baraka ya wabasari waswili ogharimwa ye point yahe zenrongo ndaru ya bidiri fanye ili mndu ekaji sante na problema da zinu
haswade mwana yaso ikauze ndongozi mhundu ili yaveze yajidebarase yaveze yatoile amba hindu watina kamre mruhendi ha shiriki au mruhendi ha aswi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yabor sarelewa bwatukufu abasainu tsasingar jao za dakika zibakincha shid deja sarfanya 1 heure de temps na 23 minutes au 20 minutes yabo za dakika ngizo nchashi ribakisha na 3 à 4 minutes. Watukufu mlobanu atashe vo century baze ndongo sanga sina ndongo mbili na ze minutes zibaki mbili nrarune bas 3 minutes ndezabaki ngasina ndongo mbili bas. Watukufu ngasina yedua ila tena jana mwambiani ukana ila rakara mwambiani shahatil wujuhu shanga mjori sami karna wahiri eleza basa hazinu zajir wasababu fundi ushanja ide nono karna wahiri eleza yo basa iyo mpaka maudu inshallah taala ila shahatil wujuhu ikango jukani ujiprotege ne madu yengwanzo ende mahala iyo karna wahiri tiar mwe sujet rtijo mélanger sujet wasababu fujana hurambia ide keli yazi ya ndrongo zinu zijagwa zinzi jayurija tukahena mri yawona ye video hatsikitiha alafu abunga misuri ngabo za wahondroma la honi bawo ziwatabisha yabo karna ujortso bakari mwandrongo ya hatu ila ilona irijwena mna ndora tsa ndrongo sisi umala honi ujau rehensi zinu za jiri za urgent yoke no kiribu watukufu lazima rifanye ezilo urgent za dzuba gwa aizo abasaini watukufu ngarinje uharemwa ye solution ili rijwe watukufu aina ulo tayari yatswa ya partage ngudo jua beza partage haraka vite fait Mwenyezi Mungu narninke ezakhair Mwenyezi Mungu yarninke baraka Mwenyezi Mungu yarninke maisha mema Mwenyezi Mungu yarninke ezakhair Mwenyezi Mungu yarninke ezakhair Mwenyezi Mungu yarninke unono Mwenyezi Mungu arhifadhi no wanadamu wa heze rohombi subhanallah alazim fundi beza wambe solution ngamjoni samihi ngamwanzo bwa tukufu ni muzese ni mna suala mtiti na suala mtiti Mwenyezi Mungu ngamjokela inshange juwa sulaba ngabwekawa sawa dhini ngabwekaura ila inshange yotaliba ngajuwa swili kubati mushkila bisho ngabwekawa sawa swili wakati ngu mna kesti mtitinjo ni laba yenga mhisiyo ukakweli duniani bana ngabo wanadamu wenza rohombi ukanrongoza kaufanyi no wagangi wa Firauna wafanyilie Firauna na Hamana na Karuna ili wangamizo wanadamu ili watsikene maana husoni mwa Firauna ndongo jizo ziwaswili wa Komori wandongo afanyilia na ndongo jizo ukamria tofanya yamenye mwana hebani ya akili au yamenye mwana nge akili au yamenye jirane akili au mru yatso yebusa mru yatsikete ngweni yatsike hazini yatsikane maisha au yatsomenyele yatike tranquila rimondo la mabaya na mashaka au yatsomrenda irewe au kamngupia ndio ufanye zondongo sha ngabuze sababu zinu zifumbula rime Qur'an mkwamba wa mahum bidharrina bibi na hada bidillah kabatu jodhurum rubatina idhini ya Mungu shamgwarda hanti tena hardi hawani katena ambanga gojo wazifanya Mungu haruhusweni mrungene haki ya wanzo adunge ukafiri wanzo adunge njema haina mrungene hizo anzao wanzo uke kafiri wanzo uke muslimu hizo yemna kestu nanzo muziso enga msante ubwa Komori yodi manana kandisa ye tare mratu jotafi jokabo vanufunza jobe zambe solution rishi renza no njado Johnson amba direct solution lazima ni mwambie ngiranze rishi ranze andi sanda ye ni judge ye danger ye ukaje ili ujue solution abotsi de manana kamwandisizani hula tawele ye wa Komori kweli namnambia yemsamsante yemsamuhisi msamuhisi ukakweli wa Komori zero zao zidepanse ze limite msamkobelo kanga bokomori do kamru wafanyilia ndongo jizo izo ngazi jiro malahoni ngazi jiro ramaze fami ngazi jiro mijini zendongo zedu ngazi jirio wamenye hazakili subhanallah alazim zajiri wallahi alazim ninga mweshelo moto jeune bofuendelea un exemple mweshelo moto jeune watu hato juswa muhalati wabasi masahira tufanyilo ne yafanya hato zamba wae yafanya masahira hato zamba ukaweletse mmenyesha ito moto yakanakili ani mjuo yakanakili na fahamu subhanallah baize ndongo bona zuna zani parisa tsamba na mbeze mparo hauri jumba baba mru fundi wa kamili atwenda mfanyile masamangamiza sati fundi wa dini shamfundi wa kulbutur wa kalbajari subhanallah hizo watukufu wa khairi ngamjoni samihi abasayinu
ngari junjia chatsikanzani muzisene mna swala huo nyonsi pia ilimni jimu ngaba watoze jm ngaba watoze komantero kabo fundi ezirongo izonga mzisante ho mijini hanyu enga mzisante ho mijini hanyu enga mzisante ndrongo hamandizo enga mziwonao zirongo izonga zijirio mhisi mkubali ukakweli wa komori riwasuli daraja ya roho nziro riwasuli daraja ya roho za nkutu riwasuli daraja ukandunga madizo ngazifanyili wao ukandunga fanyili ndrongo jizo yabonsi na zaunika ni provuza saya na mtsorenga mdo wona zinu mona ho mijini na tsirengeza he video ya hamba ka nguji sante ngabo ura waona shanga bunyinyi mwaona ho mijini zendongo yizo wona watso menywa ziyakiliza ha wajusamo no watsorendwa zirewe ama sahiri no watsola tsoho marengo ini no watso menyelewa zihabari ngamzijua unyonsi pia hizo yabonsende hule shatsikanzani muziseni ukaeze ndongo hizo sabuzi ngamziwonao yemsante ukakweli ngabo wanadamu walona rohombi ngabo wanadamu walona roho zankutsu ngabo wanadamu walona roho za zambarau yemsamsante zila roho za zambarau zila roho zankutsu zila roho za danger watukufu wa kheri ngamfikiri msamwishia abo basa ngarjo sami watukufu wa kheri na mnisamihi harimo mna dakika mzima banu batsi mnikani promesi ilirishilie audio nzima banu ilirjo ujana zila ndrongo ndaru abasa ilirjo uzia garanzor jane solution ekamraji sante na zila ndrongo ni namna ujidebarase ya ujitowa mwimu msamwelewa emrufanyaje eshinu ndini msamwelewe namna hazo abasa inu tsimnikani promise sina usubuti ntimizi ya darasa na mbezi ndrongo ndaru nizitimizi arana jamnika ni promesse na yambara nzo mwando yakimna audio mzima ukanga mina bezo ya hedua inoka inudua ya umbwa hafuraha na raha aizo tumwambiani ukana ngabwandu wenji warebeshe ya ze audio na message wa jana kabula alhamdulillah ze sadaka wazitowa rakawatolaze fatia namba ngarizitowa 3 fois ngabwanji warujuliza tikaangalia aizo alhamdulillah ngabwakawa wade grave ngabwakawa paralyze alhamdulillah warujuliza kamungu hawa ni kaunon sindawe tidawani kawala tidami mungu diawanika sha sindera kasababu wahunda unon wakana zembwadi zao neze difference neza haunga wahunda za hao neza howana aizo tsimnikane promise ukana ngamena besoin ya mndu mzima bana mrengo duwa mzima banu ya mndu yakana lahi habono alhamdulillah tsibahiza he mwana arendeje sha kejaheza ledzina lahe bismillah amrongo zoba sirishi alafomo nzumdamba amina namnisama nzumdamba amina bismillah namdamba amina namnisama nzumdamba amina amina besoin haukainu dua ya roha homoyo mndu ya hundwa ni njema ramfanyila dua harimwele dzina la Mungu mkuu yatowa sadaka ya jakabuli rezahe mwana za kanziro aizo wo ya hundro unono mwana ya hundra nguombo dua alafu ngantsaho samaha ilindri woshele dua hiyo ngamina bezwe owandraji ntutia ola ya paralize ya hima we mraji wala ntutia hizo pia ntuta shamtwanza mzima basi ndo yakawombe dua hauka haiwombo wakati wakabuli duai ikawo hahundwana na njema amwanzo mdamba amina bismillah mdamba amina ye dua yinu na mwishie mdamba amina bismillah mdamba amina njamba zila ndongonda rezi bismillah tujakanga mwishi yao mbesenga mwishi yao bwatukufu mtu samihi besenga mwishi yao wanzo mdamba amina basi msodamba amina mjohu nsamihi msodamba amina basi kaka mtuishia mdamba amina bezwedwa inu muhimu za barindini inu duwa njema ya kheri yaja wakati wakabula mnisamihi nyondo mdunga we darasa beni nge très important mnatujobeza hata fijo hausi ubo fundi beza no mjuri samihi bo watukufu wa kheri wa imani mjuri samihi ba inu ngio très important mna yun sekondi besema le audio ngio hambwani kamjaka hishia alafunga mjuni samihi yun minute ili mwishilie volume bismillah mwanzo mdamba amina mainu dua njema muhimu tijibwane dua ya mza dzewoi yakawuno mbele yayo mifundi ntoye darasa banu rifanya za dua zinu Mwenyezi Mungu aje kawavunga mjibiwa amwanzo ze amina zahanga banu mjibiwa amina nganyi wenji ze amina wakati mumtolea ni dua alafu mtazana mbele dua voya hundra kabuli ya hima ya juha ya hima ya hundra kabuli voya juha ya hima neza he mwana alafu mwanzo mboshele amina inshallah bismillah alhamdulillah wa alamin alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah min fadlillah alhamdulillah
alhamdulillah, shukran lillahi. Ikawa mti para nguvu na mwanamke wa alhamdulillah terimize kana ngona zikakatu binadi. Afolayo alhamdulillah. Shukran na billahi karimu midamala mzuri mazai tulikuwa malaga Mwenyezi Mungu zinama. Zimaza huna wote na Mwenyezi Mungu atuongezea mahaba, Mwenyezi Mungu atova maisha mema, Mwenyezi Mungu atova Amin. Maisha mema, Mwenyezi Mungu atutukuza, Mwenyezi Mungu atutoe mwanya wewe, Mwenyezi Mungu atukujalie Mungu amana na manufisha Allah Taala, Mwenyezi Mungu atutie maanidi, Mwenyezi Mungu atutie husuda na hata dino dhalim na hadi na sindre, Mwenyezi Mungu akuvewa na toa, Mwenyezi Mungu akuvewa na nguvu. Marhaban bikajazaka Allah khaira, Mwenyezi Mungu atuongezea. Amfikiri besaye arwasheletse na dua njisha ikamuhimu mboshele dua hemza zawoi waya hima alhamdulillah hivyo aparsa nguvu za mwili zahe aparsa za nguvu mwili zahe ahima alhamdulillah furahalo niyo nezahe mwana waya umbeo dua yinu dimana na mzomboshele amina mashallah na mzomboshele amina alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah min fadlillah alhamdulillah shukran lillahi. Ikawa mti para nguvu na mwanamke wa alhamdulillah terimize kana ngona zikakatu binadi. Afolayo alhamdulillah. Shukran na billahi karimu midamala mzuri mazai tulikuwa malaga Mwenyezi Mungu zinama. Zimaza huna wote na Mwenyezi Mungu atuongezea mahaba, Mwenyezi Mungu atova maisha mema, Mwenyezi Mungu atova maisha mema, Mwenyezi Mungu atutukuza, Mwenyezi Mungu atutoe mwanya wewe, Mwenyezi Mungu atukujalie Mungu amana na manufisha Allah Taala, Mwenyezi Mungu atutie maanidi, Mwenyezi Mungu atutie husuda na hata dino dhalim na hadi na sindre, Mwenyezi Mungu akuvewa na toa, Mwenyezi Mungu akuvewa na nguvu. Marhaban bikajazaka Allah khaira, Mwenyezi Mungu atuongezea. Amin. Amjoni samihi baatikana bezo hedu wa ila wonaishia ni janeo ili riboshele amina amjore samihi watukufu mbatu jobeza ha nerve haweze ha njafijo shaika trezemporta edu wa ila tika utahaso ntipia riboshele wanru wadunga o darasa ino sontipia riboshele edu wa ila riboshele amina hauka voya hundwa ni zenjema alhamdulillah ya parsa nguvu za mwili zahe ya ahima aparsa nguvu za mwili zahe ahima ni zahe mwana za alhamdulillah dua ija kabuli boya jibiwa ya kaurtole fatiha ila tijibiwa watu riboshele amina Mungu ya mnike kabuli za satse na mnike khairi Mungu mwenjeziza mnike za khairi watukufu wa khairi ngarjo wasula basa wakati usango hisao dezenrongo ndraru abasa vitfe ili rijue e solution ya bidi irifanye ili mru ya debarase zenrongo zinu bu watukufu ngasina nrongondraru ya bidi rezifanya basa mndu ya debarase ye problemu yinu ikayihundru mndu masahira manda yanu rekada inu ya hema vushe reka mandraji zindazivumbwa ze kalite ngasina nrongondraru bu watukufu monsi ngasina ze aya za Qur'ani zanzao zisomwa bana ngasina aya za Qur'ani zanzo zisomwa bana kuna ujo urenge rabbana atina fi dunya hasana uyirumie bana kuna ujaurenge Allahumma qina adhaba nar rumiban haina dua ngio no mala haya ngabo zedu iko kamfubi ngabo dua iko kainji haina ndongongi zona ngabo ila bukongo jo soma surwa nzima ngabo jo soma zinji aizo ye solution ya udebara seze ndongo zinu ngasina ndongondraru première chose ganzoze surwa ujoka uzisoma bana ngasina ndongondraru première chose ndeze surwa uzisoma ze sura ujoka uzisoma banu ngizo 7 sura ze sura ngizo 7 haina mndu na beze yandiso registre haraka ngasina 3 choses première chose ngasina 7 surat dans le Coran ngasina sura mfukare ze sura mfukare zinu dezijoka udebarase ye masahirian sura za Qur'an ya borsareha monsi première chose sura ziliyomfukare 7 sura zinu dezijoka usoma utujambo kafunda nzungu wa Yasini njahambi ya usome Yasini fundi hanzungu wa suratu ar-Rahman njahambi ya ar-Rahman tsambande ze sura zinu des sura mfukare zino 7 versets yo numero chose 7 surat ze sura ngizo mfukare anzao mkanabaraka uzishe ze sura mfukare
izo ndezo joka udebarase ba yode bendu ya mwando yanzo mndu ya zijua ya kenio ogharimwa institution sura mfukari. Numero 2, ekanga wenizo emba hindunga weniyo kuna ushinda ujitowe. Yonde numero 2 nzo welewa. Eka usanga wena ilamba hindu kuna ushinda ujidebarase wewe. Mruka jujifanyilia operasyon. Eka ilamba hindu sayi hunjia. Anzo ujuwendu. Eka keja hunjia ngosomo aya za ujiproteje sebo. Ngabo zedu wariko kumnikani mra ujiproteje na masahiri na husuda sebo. Usome ujiproteje. Usome utoweze husuda. Kabati problem. Ngabo duwaza ujisome ya wewe utoweze husuda utowizo. Ngabo za usoma utowe masahiri normal. Masahiri wafanyile ngodojo ujifanyileza utowa masahiri utojo ujifanyile. Shayinu sehrun aswad. Inu kalite zinu nsanu zinu kazireme. Kuna ushinda ujitowe wewe. Je, lazima uone mndu ya hufanyilia. Ze sura mfukare zino. Le 7 surat. Utabibo from kontinji some kuna ushinda ujitowe. Inomba yundu ya wavize wa direct. Kuna ushinda ujitowe. Mbabi yunga muhambi yundu. Gojo para mndu umambie ya ufanyilia. Wende uju. Yungo paro mbabaho. Yungo paro mzazaho. Yungo paro koko aho. Yungo paro mwana nyuho. Yungo paro mndu wende uju. Yungo paro fundi waho. Yungo paro mndu fundi. Yungo paro mndu mjomba. Wende uju. Inomba yundu yambao ya vize wa direct. Yawanga nzomri ele wendo. Ikarelewa yonde numero 2. Mrelewe ndo numero 2. Mwelewa zabari. Ukana mratsoba kabo fumitire ngetukula ushida ujitowe. Ino tsinda ile ya masairi simple uko usoma ba ujitowa au ujiprotege. Inomba hindu nziro ya vize wa seron aswad. Utolwa lagini ukela gini zendongo pia. Aizo yabonga nzo upare mndu wende uju. Umuhimu utahe mndu mwenza roho njema nawe ujoka hufanyilia. Utahe mndu wa roho mbi adoreditse na haja hahwenjeza bana mashaka. Taha mndu wa roho njema wende uju. Mndu wa roho njema wende uju mndu mparao. Ye mjomba wende mwana mma wende. Ye mndu mshamru. Gejo kirate mndu msha ufanyilia. Yukiri. Memu tafamu. Mtu mshaho tojua fanyilia. Bata problem. Ye mndu mshaho ngujojua ya ufanyilia. Ye mndu mshaho ngujojua ya ufanyilia. Kabati mushkila mndu mshato ujofanyile ya mndu mmengu joju fundi waho ujojua umpare funda ufanyile ya mwana mmaho mwana msho aho ya mndu mjomba mndu mohazini umuhimu mndu wakungu jokana roho njema ya itowe ngwide barasi hizo iyonde ya vili ukana utahe mndu ya joka ufanyilia. Numero 3, demba hindu ujoka hirumia ogharimwa hotowa ya masahiria. Demba hindu ujoka hirumia hotowa emasahiria. Zode zinongondaru. Nga sina sura zilo mfukare. Nanzo zisomwa 7 surat. Zilo mfukare nanzo zisomwa. Numero 2. Nga nzo upare mndu ya ufanyilie ya utowe yo. Utamba kabo wabofa mrengo na kenti nsome no. Wanuwe mndu we husa huremwa shaitwa. Huremwa yero. Huremwa mbuwa. Abonga nzo ufanyile operasyon. Na kuna kaujo ujifanyile operasyon. Anzo pare mndu ya ufanyilie. Aizo yende numero 2. Numero 3 ndemba hindu ya nzo irumilwa. Yemba hindu difficile. No kabati mbaru difficile. Iyo kuna ka udepanse même pas 5 euros. Bof. Kuna udepanse même pas 5 euros. Yemba hindu ujoka hirumia bana basa. Ili udebarase mbendu yinu. Ujoka hirumia. Heze surwa zinu. Wambiye mndu ya ufanyilie. Au fanyilie ye mndu umfanyilie kade mwana kamwana mama kamjomba umfanyilie au nike mtu au fanyilie yemba ndu joka hirumia yo kaitina dépense yo kena dépenser 5 euros kena dépenser 5 euros haini mahala ngojo iparisa tena kuna kabofu mtina iparisa haini mahala ngiyo heni duka ngiyo haini mraya ngiyo Marseille ngiyo Paris Lyon Bordeaux hata miji ya hule ngiyo haini mahalo Arabuni ni mndu Arabuni ulo Afrika ulo Komori pia ngazija haina mji hata miji haina mji mbendu ngiyo mbendu simple kuna kenda watahe njizi
wambenja parsanjizi no wambenga mnatsai habatu sauda holio kabata habatu sauda no intinongo ya habatu sauda inonrongo ya vizeo inumba hindu simple haina mahala uliyongio simple inumba hindu ndini bofundi ngarjo hona nesuti maudu mkeradhi ngamjoka yonse pia mkauli iliriwa hiriswali imasihunga hisao haraka ya alfajiri ngejao haraka deja minui isaija iliriwa hiriswali bale orirenge wakati mwinji ikobidi kerizia maudu na randise direct maudu karna uvira ndongo zinji shema na leo ravira zinji rakanza remweleze neza jiri neza huso mruoi neza mhundra neza hundra wandu nezi kutsongeza yende maana ikauka sababu wakati wende pia mnasaba fundi kuja timizi njajo juwa ntimizi direct rahane jahweleza yabo maudu inshallah ngarjo njia direct relezeze sura yabo maudu mratirate na randise ranzo mwando ngarandisa weze sura hizo deze 7 sers deze 7 sura yezinu sura mfukarenda zivi yemba hindu yanzo mrakeniyo hindrini emrungu joka utowa namnaje sonsi pia ngarjo hona na maudu ukarimwe darasa maudu ya hezendrongo zinu mruyatirate solution yeshene kazi uhundu au zihundu mrundawe au uvukishe mwanzani au mwananyuho Mwenyezi Mungu nanikeza khair na baraka mrati jo decourage hamba fundika jatimizi hauka eza mwando zikazinji ili mwelewe namna ze habari abasa ino msambuhe mato mbuhema roho mbuhema shishio msamwelewa zendongo pia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma allahumma yassir lana umurana waftah lana abwab alkhair allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan wa rizqan ذاكرا شاكرا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم غير شكر ياو نزا خيري وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم ngari shukuru yao ngarjuzi ya banu besho ngabwanduwa ni besha message wakanza fatia haja speciali tambara hana walindira viranzi ngari jo twalia usiku wa fatia zindwaji za khaswa watitine fijo na fijo Mwenyezi Mungu nanikeza khair na baraka na meshamana unono narona nema udu gharimwa iye parti ya vili ya utimizi yesu ijeyinu rejuwe solution wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.